நனஞ்சிடறி தூவாதே. ஹேம்தாஸ் சார், நீங்க ஏன் இவ்வளவு எனக்கு பண்றீங்க? மாயாதே மனம் பிடையும் ஒரு உனக்கு முன்னாடி 100 பொண்ணுங்க என் வாழ்க்கையில இருந்திருக்கலாம். ஆனா உனக்கு அப்புறம் ஒரு பொண்ணு கூட என் வாழ்க்கையில யோசிச்சு பார்க்க முடியல. കണ്ണാടി എന്ന പോലെന്നെ കണ്ടതും നിന്റെ കണ്ണിലല്ലേ. ഞാൻ തനിയെ നിന്നതും കൂടെ വന്നു നീ ജീവനേകിയില്ലേ. കൂരിരുളിൻ പടവിൽ മുന്നിൽ മിന്നിത്തെളിയാൻ പൊന്നിൻ താരത്തിരിയായി നീ വിണ്ണിൽ നിന്നും പറന്നിൻ നെഞ്ചിൻ കൊമ്പിലിരുന്നേ മാലാഖപ്പൂവിതളേ നീ.